السلام علیکم ناظرین، پروگرام انسنسرڈ ود فیاض نائر سنگت ماں ہم جو میزبان فیاض نائر ناظرین گفتگو کناسوں ملک کے اہم سیاسی معاملن تے شروعات کناسوں اسلام آباد کھان جتے جو ہے ایک دفعہ بیہر سپریم کورٹ جکا وہ بحث ہیٹ ہے ان حوالے سے سینیٹ جی جکا قائمہ کمیٹی ہے ان منظوری ڈنی ہے تو ججن جو تعداد ودھائے 5 کے انہیں پی ٹی آئی جمعیت علماء اسلام ان کی مخالفت کئی ہے. آخر اڑو چھا مسئلو ہے جو پاکستان میں 2008 کھان وٹھی بلکہ 7 کھان وٹھی جڏहिं چودھری افتخار جے کے معزول کयो वियो हुयो पंहिंजे जनरल मुशर्रफ जे तरफ़ां उन वक़्त खां वठी अॼु ॾींहं ताईं मुसलसल जेको आहे 14 साल थी विया आहिनि, 12 साल थी विया आहिनि बल्कि तमामु वॾो अरसो थी वियो आहे जंहिंमें मुसलसल असांखे नज़र अचे थो पियो त सुप्रीम कोर्ट जेका आहे उहा ख़बरुनि में जो महवर ऐं मरकज़ आहे समूरियूं हेडलाइंस जेको आहिनि हर ॿिए ॾींहुं सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां ठहनि थियूं ऐं हीअ हुकूमत जेका आहे उहा पंहिंजो जजनि जे हवाले सां या असांजो सुप्रीम कोर्ट जे हवाले सां उन्ही खे रिफॉर्म्स ते बज़िद आहे ऐं मुसलसल कोशिशि करे रही आहे. उहा छो करे रही आहे बल्कि जेकॾहिं अञा जेकॾहिं हिन हुकूमत खां बि पहिरियों जी ॻाल्हि कयूं त COD जे वक़्त में बि इहो चयो वियो हुयो त जुडिशल रिफॉर्म्स आंदा वेंदा. 18 तरमीम भेरे बि जुडिशल रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि कई वई हुई, पर इफ़्तिख़ार चौधरी उहे जेके 18 तरमीम में जुडिशरी जे हवाले सां जेके नुक़्ता हुया उन्ही खे पंहिंजो तब्दील करायो हुयो 19वीं तरमीम वसीले. जुडिशरी आख़िर कीअं हुजे ऐं उनमें असांजी जेका मौजूदा हुकूमत आहे उन जी जेके कोशिशूं आहिनि उनजो डायरेक्शन दुरुस्त आहे या उनजे पुठियां के मोटिवेशन्स आहिनि. इन प्रोग्राम उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते असां प्रोग्राम कंदा रहिया आहियूं, पर अॼोके प्रोग्राम में उन ते तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासूं. इवेंट्स ते न बल्कि मजमूई तौर ते इहो जेको इशू आहे पाकिस्तान जे अंदरि जुडिशरी ऐं उन जुडिशरी जा जेके तारीख़ आहे ऐं उन हवाले सां जुडिशरी जो जेको किरदारु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु हुकूमत जे पारां जेको जुडिशरी खे अंदरि रिफॉर्म्स जी कोशिशि कई पई वञे उन्ही जे पुठियां जेके मक़सद आहिनि ऐं उन जे पुठियां जेके कोशिशुनि जा जेके उहे आहिनि उन सां गॾोगॾु PTI ऐं जमियत उलमा इस्लाम जी जेका मुखालफ़त आहे उन्ही जा महरिक कहिड़ा आहिनि. इन ते गुफ़्तगू कंदासूं. साईं सोहेल सांगी साहब मुल्क जा सीनियर साफ़ी नामयार तर्जुमेगार असांजे प्रोग्राम जा जेको आहिनि परमानेंट जेके आहिनि पॉलिटिकल एनालिस्ट असां सां गॾु आहिनि. अचो तव्हां गुफ़्तगू कयो. सांगी साहब अस्सलाम वालेकुम. हेलो सांगी साहब, आवाज़ अचे थो? जी 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 फैज़ साहब. सांगी साहब कीअं था ॾिसो ही जुडिशरी जो मामिलो? ज़ाहिर पाकिस्तान जी तारीख़ जॾहिं बि लिखिजे थी ऐं उनमें ज़ाहिर आहे हिकिड़ी तमामु घणी जेका आहे राता आहिनि जमहूरियत जे मथां ऐं उन जी बि तारीख़ जेकॾहिं लिखिजे थी पई त उनमें जुडिशरी जो किरदारु तमामु अहम आहे. उहो सिर्फ़ु ऑटोक्रेट्स जनरल्स ऐं पंहिंजो उन्हनि जे पारां न थियो आहे, पर जस्टिस मुनीर तमीज़ुद्दीन जे केस में जस्टिस मुनीर जे फ़ैसिले खां वठी बंदियाल साहब ताईं या इवन जेको आहे पंहिंजो असांजे पंहिंजो काज़ी फ़ाइज़ साज़िद साहब जे दौर में जेको असांजी सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि डिवीजन रही, पूरी तारीख़ में जुडिशरी जो हिकिड़ो रोल रहियो आहे ऐं उहो को साराह जोॻो न रहियो आहे. पर हुकूमत जेका आहे उहा जुडिशरी अंदरि रिफॉर्म्स करणु चाहे थी पई ऐं उन हवाले सां मुसलसल जेको आहे असांखे नज़र अचे थो पियो त 18 तरमीम में बि जेके नुक़्ता शामिल कया विया हुआ उहे इफ़्तिख़ार चौधरी साहब तब्दील कराए छॾिया. पोइ ही जेका 26 तरमीम आई उन हवाले सां तव्हां ॾिठो त केॾो वॾो बहस मुबाहिसा थिया, इख़्तिलाफ़ थिया ऐं उनखां पोइ जेको थियो जेका अदालती जेका आइनी बेंच जी ॻाल्हि थी, आइनी अदालत जी ॻाल्हि थी, उहा वञी सुप्रीम जी बेंच ते बीठी. हाणे जजनि जी तादाद वधाइण जो मामिलो आहे. सेनेट जी कमेटी जेको आहे उनजी पंहिंजो मंज़ूरी त ॾिनी आहे, पर जमियत उलमा इस्लाम जेका 26 तरमीम में हुकूमत सां गॾु हुई उन मुखालफ़त करे छॾी आहे. PTI खे त उहा ई मुखालफ़त करणी हुई. इहो मजमूई तौर ते असां पंहिंजो अदालती निज़ाम छो नथा दुरुस्त करे सघूं ऐं उन हवाले सां एॾो इख़्तिलाफ़ छो आहे? फैज़ साहब ॾाढो अहम मौज़ू आहे. हाणे इन में असां जेकॾहिं जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त मतिलबु मुल्क जी तारीख़ में 2 शयूं वॾियूं अहम लिखियूं वेंदियूं, उहे तारीख़ जो असां हिसो आहिनि. हिकिड़ो त आहे त जमहूरियत ते राता ऐं मुल्क में मार्शल लॉ, ऐं ॿियो आहे त जुडिशरी कीअं इन्हनि मार्शल लॉनि खे ऐं जेके बि अहिड़े क़िस्म जा ॿिया गैर क़ानूनी ऐं गैर आइनी जेके कम थिया उन्हनि खे कीअं जुडिशरी जस्टिफाए कयो, उनखे वैलिड कयो, नज़रिया ज़रूरत वग़ैरह वग़ैरह. जस्टिस मुनीर खां वठी पोइ जनरल ज़िया जे मार्शल लॉ ताईं जेके शयूं थियूं ऐं उनखां पोइ बि
त इहो हिकिड़ो ॾाढी ॾुखोईंदड़ तारीख़ आहे। उन में इहो सोचंदो असांखे नज़र अचे थो त जुडिशरी कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो जेको हिकिड़ो कॉन्स्टिट्यूशनल या जुडिशरी जो जेको रोल हूंदो आहे उन बदिरां हिकिड़ो पॉलिटिकल रोल अदा कयो ऐं पॉलिटिकल टूल जे तौर ते जेका बि सगारी धुर हुई उन ख़िलाफ़ु जेको आहे सो हुन इहो एक्शन वरितो। उन में ज़ाहिर त हर इदारे में कचायूं थींदियूं आहिनि ऐं उहे असांजे हिन सॼे मुआशिरे जो ज़ाहिर हिसो हूंदियूं आहिनि ऐं जहिड़ो असांजो मुआशिरो आहे ऐं ख़ासि तरह सां जेका असांजी रूलिंग इलीट आहे उन में जहिड़े क़िस्म जूं शयूं हूंदियूं आहिनि उन मुताबिक़ ई असांजा इदारा ठहंदा आहिनि ऐं जुडिशरी त उन करे ख़ासि तरह सां त इहो हिकिड़ो महवर बणियलु रहियो छाकाणि जो जुडिशरी पॉलिटिकल मोटिवेशन जे तहत कमु करे थी, उन जे टूल जे तौर ते इस्तेमालु करे सघिजे थो। तंहिंजे करे हुनखे जेको आहे सो अहिड़े तरीक़े सां रखिजे जो जेॾी महिल ज़रूरत पए तेॾी महिल इहो करे सघिजे। त इहो हिकिड़ी वॾी असां वटि हिकिड़ी तारीख़ आहे। कॾहिं कॾहिं को जस्टिस कियानी जहिड़ो को माण्हू अची वियो आहे, हुन अची का अहिड़ी क़िस्म जी का ॻाल्हि कई आहे, उहो हिकिड़ी अलॻि बहस आहे। ऐं उनखां अलावा किन किन मौक़नि ते किन जजनि जो हिकिड़ो सुठो रोल बि रहियो आहे, पर वरी ॿियनि मौक़नि ते वरी मुख़्तलिफ़ रहियो आहे। जस्टिस ज़ाहिद असलम जो पाण खे आहे यादि आहे उहे शयूं बि त उहो असां वटि जस्टिस भगवान दास जहिड़ा जस्टिस दुराब पटेल जहिड़ा तमामु आला पाए जा जज बि थिया आहिनि। ॾिसो न माण्हू ॾाढा सुठा बि हूंदा आहिनि ऐं पर छाकाणि जो उन जंहिं सिस्टम जो हिसो बणिजनि था आहिनि या जंहिं इदारे में कमु कनि था त उन जे लाइ उन्हनि वटि जेको बि उनजी जेका चुरण फुरण जी जेका स्पेस आहे उहा ॾाढी घटि हूंदी आहे, तंहिंजे करे को घणो उहो न करे सघंदा आहिनि। जस्टिस राणा भगवान दास डिघो अरसो जुडिशरी सां रहियो, पाण खे ख़बर आहे त इन लोअर कोर्ट्स खां वठी करे मथे वियो, पर हू पंहिंजो जेको बि इहो जेको उन तारीख़ में पंहिंजा चिट तॾहिं छॾे सघियो जॾहिं हुनखे चीफ जस्टिस जे उन उहिदे ते पहुचाए वियो। न त उनखां अॻु में जेको आहे सो इलाही माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो मुंहिंजे ख़्याल में एतिरो को ॼातल सुञातल ऐं वॾे प्रोफाइल वारो कोन थियो, पर उहो थियो नतीजे में यकदमि जेको आहे सो हुनजो हिकिड़ो तमामु वॾो प्रोफाइल ठही वियो ऐं तमामु हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि थी वई। त उहो बिल्कुलु आहे त इन करे बेसिकली जेको पाकिस्तान जी तारीख़ आहे उनजा ॿ हिसा आहिनि, आमरियतूं ऐं अदालतूं। मतिलबु त पॉलिटिकल जेको आहे सिस्टम आहे उहो त इवॉल्व थियण ई नथा ॾियनि न। त हीअ जेके ॿ शयूं आहिनि आमरियतूं ऐं अदालतूं, इहे ॿई शयूं असांजे पॉलिटिकल सिस्टम खे रोकींदियूं रहियूं। एतिरे क़दुरु जो जुडिशल एक्टिविज़म जे लाइ तमामु पाण वटि जेको मशहूरु थियो जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरी साहिबु, ऐं हुन बि मतिलबु त जेको कई इहो त भई मुंहिंजे इदारे जी जेका आहे उन जी जेका बालादस्ती हुजे। भई तव्हां वटि आइनी तौर ते त टे आहिनि न इदारा जेके आइनी इदारा, पिलर ऑफ द स्टेट। हा, उहो जेको आहे त उनखे असां चवनि भई पार्लियामेंट आहे, हुकूमत आहे ऐं जुडिशरी आहे। फाइन इनफ। हाणे टिनी जे अंदरि बैलेंस आहे भई हिन खे इंसाफ़ करिणो आहे, हुनखे हुकूमत हलाइणी आहे, मामलात हलाइणा, पार्लियामेंट खे जेको आहे सो कानून साज़ी करणी आहे ऐं पार्लियामेंट खे ई मतिलबु त हुकूमत ते बि नज़र रखणी आहे ऐं जुडिशरी ते बि नज़र रखणी आहे, छाकाणि जो इलेक्टेड बॉडी आहे। ऐं उन में थोरो घणो इहो हिकिड़ो रहंदो आहे इहो अनुसर त भई जुडिशरी इहो ॾिसे त कंहिंसां का नाइंसाफ़ी नथी थिए, दैट्स ऑल। हाणे उन जे बदिरां बिल्कुलु हिकिड़ी पॉलिटिकल शयूं थी वेंदियूं आहिनि, तंहिंजे करे इहो सॼो मामिलो ॾुखियो थींदो आहे ऐं उन करे असां वटि केतिरा ई मसइला पैदा थिया आहिनि ऐं इन जे करे। पर सांगी साहब हिकिड़ो त असांखे नज़र आयो त जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी पंहिंजो हुकूमत पंहिंजो जेको मार्शल लॉ हुजे, जनरल ज़िया जो हुजे, जनरल अयूब जो हुजे, उनमें असांखे नज़र आयो या उनखां पहिरियों जेको आहे जॾहिं पंहिंजो जस्टिस तमीज़ुद्दीन जी जेका उहा पंहिंजो जेको आहे जॾहिं मौलवी तमीज़ुद्दीन जॾहिं स्पीकर हो, उहा जेका बॉडी पंहिंजो टोड़ी वई असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पर उहे त ख़ैर उन वक़्तु जॾहिं तमीज़ुद्दीन वारो वाक़ियो थियो उन वक़्तु को जनरल कोन हुयो सीट ते। उन वक़्तु असां वटि जेका हुकूमत हुई उहे जेके बि माण्हू हुया पंहिंजो उहे पंहिंजो सिविलियन हुया। पर वेझे माज़ी में असां ॾिसूं था त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हुई ऐं जस्टिस सजाद अली शाह चीफ जस्टिस हो, उन वक़्तु ख़ुदि पार्लियामेंट पंहिंजो जुडिशरी जे मथां हमिलो थियो ऐं जुडिशरी खे
सियासी धुरियुनि जो इन सॼे इन में असां रोल जेको आहे उहो नज़रअंदाज़ नथा करे सघूं। त मां चाहियां थो त उहो एस्पेक्ट ते बि तव्हां थोरी रोशनी विझो त हिन सॼे उन मामले में ख़ासि तरह असांजी जेको आहे जेकॾहिं हिन वक़्तु जेके असांजी टे वॾियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि PMLN, पीपल्स पार्टी ऐं PTI, उनखे जेकॾहिं तव्हां ॾिसो त उनमें पीपल्स पार्टी खे छॾे करे बाक़ी ॿिनि पार्टियुनि जो जेको रोल आहे उहे बि आमिरतुनि वांगुरु जज पंहिंजा हुजनि ऐं जज उन्हनि जी मर्ज़ी जा फ़ैसिला कनि। इहा रविश बि रही असांखे नज़र अचे थी पई, उनखे बि असां मुकमल तौर ते हिन सॼे तजिए खां ॿाहिरि नथा कढी सघूं। फैज़ साहब, इहो जॾहिं सुप्रीम कोर्ट ते PMLN हमिलो कयो त उन ॾींहुं आउं हुते इस्लामाबाद में हुउसि ऐं उहो छा चइबो आहे त असांजे अखियुनि जे अॻियां जेको थियो, आई विटनेस अकाउंट आहे तव्हां। हा, उहो बिल्कुलु आहे। त हिकिड़ो त उहो आहे, उन में असुलु ॻाल्हि इहा आहे त ओॾीमहिल बि मतिलबु त नवाज़ शरीफ़ साहिब खे इहो हुयो त जस्टिस सज्जाद अली शाह हुन जे ख़िलाफ़ु को शइ करण ॾे वञे पियो, हुनखे इहो वॾो डपु हो। नतीजे में हुन बाक़ाइदा जजनि में जेका आहे सा हिकिड़ी तक़सीम विधी ऐं फिज़िकली हुन जेको आहे सो सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेका आहे सा अहिड़े नमूने सां घिड़ी करे, मुंहिंजे ख़्याल में इहो पाकिस्तान जी तारीख़ में त पहिरियों दफ़ो थियो आहे, मे बि दुनिया जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो खणी न बि हुजे, ॾाढो रेयर हिकिड़ो अनलब क़िस्म जो वाक़ियो थियो। त अगेन उहो पॉलिटिकल हुयो ऐं उहो इहो पियो सम्झे त नवाज़ शरीफ़ साहिबु त हीअ जेको आहे सो जुडिशरी इन मामलनि में अचे पई। हाणे अहम ॻाल्हि जेका उन में इहा आहे त पाण वटि इहे जेके टे इदारा आहिनि, इन्हनि जो हिकिड़ो अजीब क़िस्म जो हिकिड़ो छा चवंदा आहिनि जंहिंखे चइबो आहे लव हेट क़िस्म जा अफेयर्स इहे जेके रहंदा आहिनि। थिए इहो थो त भई सॼे अरसे में जुडिशरी जेका आहे जॾहिं कमु कंदी रही आमिरतनि जे ख़िलाफ़ु, इहो सॼो आमिरतूं जे ख़िलाफ़ु कंदियूं रहियूं ऐं पोइ सियासतदान जे ख़िलाफ़ु कंदियूं रहियूं ऐं पोइ अॻिते हली जेकर इहो बीठो त मतिलबु त जुडिशरी हिकिड़ो पाण पंहिंजे तौर ते कॾहिं कॾहिं के शयूं एक्टिविज़म आई ऐं नतीजे में चयो न तव्हां त ठीकु आहे इहो कयो था, असां सालिसी या जेको बि थींदी आहे इन में मसालत या इंसाफ़ उहो असीं त उहो करियूं था, पर असांजी बि का हैसियत आहे, असांजी बि का हैसियत आहे, तंहिंजे करे उन इदारे खे उन जे तौर ते मञणु खपे ऐं उन्हनि पंहिंजे पाण खे वधीक असर करणु शुरू कयो। वधीक वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। नाज़रीन, असां सां गॾु हेॾो वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची पाकिस्तान जे अंदरि जेको इहो अहम मसइलो आहे जेको सालनि खां वठी असांखे नज़र अचे थो पियो, ज़ाहिर आहे अदालती निज़ाम जेको साईं सांगी साहिबु जेको चयो त 3 पिलर ऑफ द स्टेट जेके आहिनि उन्हनि जे विच में जॾहिं तवाज़ुन नथो थिए त पोइ ज़ाहिर आहे रियासतूं कमज़ोर थियनि थियूं, रियासती निज़ाम कमज़ोर थिए थो ऐं उनजो लामहला सफरिंग जेका थिए थी, उनजो जेको भोगना जेका थिए थी, उनजो नुक़सानु जेको थिए थो उहो अवाम खे करिणो पइजे वञे थो। वक़फ़ो वठूं था, इन खां पोइ मोटी अची प्रोग्राम खे अॻिते वधंदो असां गॾु। नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अदालती निज़ाम जे हवाले सां, अदालतूं ईअं छो थियूं कनि ऐं हुकूमतूं जेके आहिनि उहे जेके कनि थियूं पियूं। सांगी साहिबु, हाणे उहो खणी असां हिकिड़ी तारीख़ जो जाइज़ो वठण जी कोशिशि कईसीं, उनमें जेका गुफ़्तगू जो तव्हां जेका कई उनजो मतिलबु आहे त असांजे जेका अदालत रियासत जा जेके 3 पिलर आहिनि उन जी गुफ़्तगू थी, पर असांजे निज़ाम जे अंदरि, असांजी तारीख़ जे अंदरि जेको चोथों असांजो इदारो आहे जंहिंजो तौर ते उहो इंतिज़ामिया यानी हुकूमत जे मातहत रहणो आहे, पर उन हमेशह ओवरलैपिंग कई आहे, उहो आहे असांजी जेका अस्करी क़यादत। ऐं जॾहिं बि असां वटि अॼु बि जेको आहे जेका टर्मिनोलॉजी इस्तेमालु थींदी आहे अस्करी क़यादत सां जेको रिलेटेड जेके मामला थींदा आहिनि उनखे चयो वेंदो आहे असांजे रियासती इदारनि, मतिलबु असां रियासत जे तौर ते अदालत खे रियासती इदारो कोन था चऊं ऐं असां पार्लियामेंट खे रियासती इदारो कोन था चऊं, असां हुकूमत खे रियासती इदारो कोन था चऊं। असां जॾहिं फ़ौज ऐं इंटेलिजेंस इदारनि जी ॻाल्हि थिए थी त उनजे लाइ असांजे लाइ टर्म आहे त रियासती इदारा, हालांकि उहे त इंतिज़ामिया जो हिकिड़ो हिसो आहिनि ऐं मातहत आहिनि, पर असां वटि जेका तारीख़ आहे उनमें उनजो जेको किरदारु आहे त असां वटि उन किरदार जे करे असांजी पार्लियामेंट, तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं असांखे जेका आहे PTI जी हुकूमत हुई उन वक़्तु जेको आहे मरहूम आमिर लियाकत जो जेको जुमिलो आहे, हम लाए गए हैं और बड़े एहतमाम के साथ लाए गए हैं, आए नहीं हैं लाए गए हैं, तो उहो वठी अचण वारा जेके आहिनि
या जेका सादिक संजाणी साहब जी जेका आहे, या जॾहिं चूंडूं थियनि थियूं पियूं त चूंडुनि में अरिड़हं जे चूंडुनि खां वठी पंहिंजो हिन भेरे जेके 24 जूं चूंडूं थियूं, पीर साहब पागारे बि जेको आहे इल्ज़ाम हयो त 3 महीना अॻे चूंडूं विकिजी वियूं हुयूं, त विकिणण वारा केरु हुया? त हिन सॼे हिन जे अंदरि जेके रियासत जा 3 इदारा त आहिनि, पर जेको चोथों असां वटि इदारो आहे उहो जेको ओवरलैप करे थो, त उन जे करे असांजी जुडिशरी बि उन जे मर्ज़ी मुताबिक़ फ़ैसिला करे थी पई, असांजी पार्लियामेंट बि जीअं चयोसीं आमिर लियाकत जो जेको जुमिलो चयोसीं, या जेको सादिक संजाणी जे जेका उहा कईसीं, या हाणे त फज़लुर रहमान साहब जेको बिल्कुलु खुली करे चयो आहे त नो कॉन्फ्रेंस में बि उन्हनि जो जेको किरदारु हुयो, त उहो जेको इदारो आहे उहो असांजी अदालत खे, असांजी हुकूमत खे, असांजी पार्लियामेंट खे, रियासत जे टिनी इदारनि खे, रियासत जे टिनी थंभनि खे ॼण छो त उहो इदारो ई पंहिंजो जेको आहे हिकिड़े लकुण सां जेको आहे उन्हनि खे सभिनी खे हलाए पियो। इहा जेका सूरत हाल आहे, इन जो थोरो जाइज़ो वठिजे मुंहिंजे ख़्याल में। तव्हां ॾाढो अहम नुक़्ते ॾे वठी आया आहियो ऐं ॾाढो ॾुखियो बि आहे। हाणे ॿी जेका हिन में शइ आहे त भई हो पाण वटि जेके ॿाराड़ी में पाण सभई ॿाराड़ी जा आहियूं, त उन में जेको ॿनी ॿारा थींदा आहिनि, या जेको बि इहो गाह या पाण इहो बाग पोखींदा आहिनि, पोइ कॾहिं कॾहिं के जेके आहिनि से इहे जेके ॿूटा ऐं के शयूं उभरी ईंदियूं आहिनि, जेको असांजो असुलु फ़सुलु आहे उन खां वधीक पंहिंजो उहो पोज़ीशन वठी वेंदियूं आहिनि, बसि जेके बि माण्हू उन सां तालुक़ु रखनि था। ऐं इहो हिकिड़े ज़माने पाण ॾाढी मज़ेदार ॻाल्हि आई त इहो जेको तव्हां चयो पिया न रियासती इदारा, त इन जे लाइ इहो सॼो निकितो भई हिननि खे इहो न चयो, पोइ चयो भला पोइ इहो महकमे ज़राअत आहे छा? उहो केरु हुयो पाण? हा, उहो तव्हांखे यादि हूंदो। ऐं ॾाढो पोइ इन ते इलाही सारियूं सोशल मीडिया ते बि कचहरियुनि में ऐं इहो सॼो हिकिड़ो रहियो महकमे ज़राअत। त इन जी जेको उहा आहे त उहो त वाक़ई जेको चओ था त जेको आइनी तौर ते क़ानूनी तौर ते जेका पोज़ीशन आहे त हिन जी उहा हैसियत आहे जहिड़ो असां हिकिड़ो असांजो ज़राअत जो शोबो आहे, असांजो एजुकेशन जो शोबो आहे वग़ैरह वग़ैरह। ऐं उन खां हटी करे जेको बि इदारो, पोइ उहो इदारो त जंहिंखे तव्हां ऐं असां मञूं था आइनी इदारे जे तौर ते, ऐं उन तरीक़े सां असांजी रियासत जा असांजे मुल्क जा ई इदारा आहिनि, उहे बि जॾहिं पंहिंजे उन खां दाइरे खां ॿाहिरि निकिरी करे ॿिए हंधि ते ओवरलैपिंग कनि था, नतीजे में इहो ई थो थिए। मिसाल जे तौर ते तव्हां जेकॾहिं इन खे सभिनी शयुनि खे छॾे रुॻो ज़राअत वारी ॻाल्हि निकिती आहे त उहा ई था कयूं, ॿियनि सभिनी जेके असांजा महकमा आहिनि, शोबा आहिनि, उन्हनि खे छॾे तव्हां जेकॾहिं ज़राअत खे ई वठंदो, पतो पवंदो त हिते ठीकु आहे कपाह बि जाम थी वई ऐं कणक बि जाम थी वई ऐं दालियूं बि जाम थी वई, पर अॻिते उन्हनि जो जेकॾहिं किथे नेकाल न आहे त पोइ त नथो करे सघिजे न, त असां ओवरलैपिंग कई न, ॿियनि जो हिसो वरितोसीं, त इहो हिकु बैलेंस हिकिड़ो हुजणु इहो त ॾाढो ज़रूरी आहे। ॿिए नंबर ते जेका ॻाल्हि आहे उहा अगेन इहो आहे त जुडिशरी जेको पहिरीं त हुकूमत, पार्लियामेंट ऐं असांजो जेके जेके तव्हां वारी ॻाल्हि त जेके अस्करी इदारा ऐं रियासती इदारा, त उन्हनि जो पाण में हिकिड़ो टकराव रहंदो रहियो, जहिड़ो रहंदो रहियो। पोइ इहा सूरत हाल थी त हिकिड़े मरहले ते अची करे इहो बीठो त केॾी महिल हुकूमत जेका आहे सा उहा उन्हनि सां ठहे पई इदारनि सां, केॾी महिल न पई ठहे, या इदारा हुन सां ठहनि पिया, जेको वाइस वर्सा थी सघे थो। अच्छा, नतीजे में इहो थियो त जुडिशरी विच में अची करे जीअं सवेल ॿुधायो हुन चयो न असेंबलियूं, पोइ उन्हनि जो हिकिड़ो रोल इम्पॉर्टेंट बणिजी वियो। अच्छा, जॾहिं कॾहिं कॾहिं जुडिशरी इन्हनि ॿिन्ही खे तंग करणु लॻी, टिनी खे, पार्लियामेंट खे बि, जेको तव्हां ॾिठो हूंदो त भई हू जेको 18वीं तरमीम आई त जस्टिस इफ़्तिख़ार चौधरी साहब चयो त न भई असांजा अख़्तियार न घटायो, असीं तव्हां खां वॾा माण्हू आहियूं, त उहो थी वियो त हुन इहो कयो, त पोइ हिननि चयो ठीकु आहे हाणे मौक़ो आहे त इन खे ठीकु था कयूं, छाकाणि जो इहो उन्हनि त तव्हां वारी ज़ुबान में त अस्करी इदारा या रियासती इदारा, हुकूमत, पार्लियामेंट, इन्हनि टिनी खे ऐं पॉलिटिशियन, इन्हनि सभिनी खे तंग थी करे लिहाज़ा पहिरीं त हिन खे ठीकु कयो। ऐं इन ठीकु करण जो जवाज़ संसदो हुयो जेको तव्हां इंट्रो में ॿुधायो त जुडिशरी पूरी तारीख़ रही आहे, बिल्कुलु मूं त चयो उहा अहिड़ी तारीख़ आहे जहिड़ी आमिरतनि जी तारीख़ आहे। त इहो हिकिड़ो वॾो अहम आहे त हींअर मौक़ो लॻो हिननि इहो जेको आहे सो इहो करे वरितो, ऐं पंहिंजे पर में हुननि जो हिकिड़ो वॾो रेशनल ले मौजूदु आहे। हुकूमत खे इहो करण जो जंहिंखे चऊं सबबु
उन जो जवाज़ उहो मौजूदु आहे ऐं इहो कयो वियो। ऐं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ते हींअर मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते बहस थिए पियो, उनखे ॾाढो के धुरियूं ख़राबु सॾीनि पियूं, पर उहे धुरियूं ओॾी महिल उनखे जस्टिस इफ़्तिख़ार खे न पियूं कनि जॾहिं हू पार्लियामेंट जी उनखे करे पियो उन जेको आइन में 18वीं तरमीम वारो हुयो त उनखे तॾहिं न पिया कनि। भई जेकॾहिं पार्लियामेंट जो अख़्तियार वधियो आहे, पार्लियामेंट माण्हुनि जी चूंडियल आहे, जेकॾहिं अॼु ख़राबु आहे सुभाणे सुठी बि अची सघे थी, भई माण्हुनि में कमु कमु सुठी बि ॻाल्हि थी सघे थी, इहो सॼो थी सघे थो। पर अगेन इहो त डिसीशन आहे न माण्हुनि जो। उहो चर्चिल खां पुछूं त भई जेकॾहिं जमहूरियत में त ख़राबियूं हूंदियूं आहिनि, फलाणी ख़राबी फलाणी छा थींदियूं आहिनि, की पोइ छा कबो, चए त पोइ वधीक जमहूरियत बि आहे। पर सांगी साहब असां वटि त मसइलो हिकिड़ो ॿियो आहे न त जमहूरियत खे वधाइण जे लाइ असां जेके बि कोशिशूं कयूं था, मिसाल तौरु असां वटि अॻे जेको आहे पंहिंजो हुकूमत 90 जे ॾहाके में असांखे नज़र आयो, बल्कि 80 जे ॾहाके खां जॾहिं खां वठी ॾिसूं था, बल्कि जेकॾहिं शुरू खां वठी वञूं त हुकूमतुनि जो मुद्दो पूरो थियण खां पहिरीं हुकूमत खे कढी छॾीनि था। पर हिन भेरे असां ॾिठोसीं त असेंबलियुनि टेन्यूअर पूरा करणु शुरू कया। 2002 खां वठी असेंबली जेका आई उहा पंहिंजो उन टेन्यूअर पूरो कयो। वरी जेका आहे चलो उन वक़्तु मुशरफ जी हुकूमत हुई, चयूं त उहा अमृत जे साए में आहे, पर 8 जी असेंबली पंहिंजो टेन्यूअर पूरो कयो, वरी 13 जी असेंबली पंहिंजो टेन्यूअर पूरो कयो, 18 जी असेंबली टेन्यूअर पूरो कयो, हाणे ही 24 जी असेंबली हले थी पई। त उहे असेंबलियुनि जो मुद्दो पूरो थियण जे बावजूद बि असांखे उहो नज़र कोन थो अचे। तव्हांखे यादि हूंदो त जेका गुज़िरियल असेंबली हुई उन्हनि जी जेका आख़िरी सेशन हो, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजी तक़रीर में पंहिंजे पीउ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐं जनाब नवाज़ शरीफ़ साहब खे मुखातिब थी जेका ॻाल्हि ॿोल कई हुई, असां पंहिंजो इदारनि खे पंहिंजे दायरे में रखणु जेको असांजो बुनियादी फ़र्ज़ु हुयो, असां उहो न करे सघियासीं। ऐं हुन ॿिन्ही खे ॾोरापो ॾिनो त तव्हां ॿिन्ही खे फ़ैसिला उहे करणु घुरिजनि जेके बकौल बिलावल साहब जे त हुन जे लाइ ऐं मरियम नवाज़ लाइ, माना नेक्स्ट जनरेशन जे लाइ सियासत करण में आसानियूं पैदा करणु, उनखे उहो भोगणो न पइजी वञे। पर हुन इहो बि ॾोरापो ॾिनो त बदकिस्मती सां जेके फ़ैसिला थिया आहिनि उहे अहिड़ा थिया आहिनि जो असांखे बि उहा सियासत जेका उन्हनि जी अॻी जनरेशन भोॻियो आहे असांखे बि भोगणो पवंदो। त उहो जेको सॼो ॾोरापो हुयो उहो जुडिशरी जे बारे में न हुयो, उहो लामहला सिधो सवाइ असांजे अस्करी इंटेलिजेंस इदारनि जे बारे में हो। हाणे असांखे हिन वक़्तु जेको जुडिशल रिफॉर्म्स जे नज़र में जेको बि अचे पियो, जॾहिं असां चूंडूं ई नथा कराए सघूं, असां वटि चूंडूं ई जेके आहिनि उहे उनमें जेको आहे असांजा हिकिड़ा इदारा आहिनि उहे पंहिंजी मर्ज़ी जे हिन वक़्तु 24 जे चूंडुनि जे बारे में फज़लुर रहमान साहब खां वठी पीर साहब पागारे ताईं जेके उहे धुरियूं जेके ख़ासि तरह सम्झियूं वेंदियूं, पीर साहब पागारे लाइ इहो चयो वेंदो त उहो एस्टेब्लिश, बल्कि पीर साहब पाण अॻियां पंहिंजो साहब त पाण चवंदा हुया त असां पंहिंजो फ़ौज जा माण्हू आहियूं, असां अस्करी पंहिंजो एस्टेब्लिशमेंट जा माण्हू आहियूं। हाणे उहे ई कंप्लेन कनि था पिया त चूंडूं विकिणिजी वञनि थियूं, चूंडुनि जे अंदरि मनपसंदि था वञनि। बलोचिस्तान जे अंदरि अचगई साहब खां वठी मंगल साहब खां वठी उन्हनि सभिनी जेको आहे चयो त केतिरनि में हुननि त बाक़ाइदा अंग खॾा त फलाणी सीट हेतिरनि रुपयनि में वई, हेतिरनि पंहिंजो करोड़नि में वई, हेतिरनि अरबनि में वई। हाणे इहा रविश थी वञे, उहो असां वटि ज़ाहिर आहे उन जो डायरेक्शन जेको आहे उहो असांजी उनमें त रोल असांजे पंहिंजो ॿियनि इदारनि जो आहे, जुडिशरी जो त न आहे, सॼे निज़ाम खे जीअं मूं सवेर बि चयो त असांजी पार्लियामेंट खां वठी अदलिया खां वठी असांजी हुकूमत खे जेको कंपेल करे थो, मजबूर करे थो, उहो इदारो उन्हनि जे रिफॉर्म्स खे कीअं, उन्हनि जे रिफॉर्म्स ते का एजेंडा न आहिनि। ॾिसो फयाज़ साहब, हिन में हिन भेरे वारे चूंडुनि जे कॉन्टेस्ट में थोरी पाण ॻाल्हि करियूं, पोइ हिते था हलूं त हिन में बलूचिस्तान जो मामिलो त ऑल टुगेदर डिफरेंट आहे। उन बारे में जेके शयूं चयूं थी वञनि उहो बिल्कुलु हिकिड़ो अलॻि पूरो हिकिड़ो अलॻि बाब, बल्कि किताब या भले कई किताब आहिनि पंहिंजे निज़ामानी साहब वारे हुन हवाले सां। बाक़ी जेके शयूं आहिनि, मिसाल जे तौर ते पीर साहब इहो चयो या ॿियनि इहो चयो, उहे त कॾहिं उन डेमोक्रेटिक स्ट्रगल जो ऐं डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो कॾहिं पार्ट ई न रहिया आहिनि। उहे रहिया आहिनि पार्लिमानी पॉलिटिक्स, चूंडनि जी पॉलिटिक्स जो पार्ट आहिनि। ऐं डेमोक्रेसी रुॻो चूंडुनि ताईं कोन हूंदी आहे, रुॻो जॾहिं चूंडूं थियनि थियूं ओॾी महिल कोन हूंदी आहे। डेमोक्रेसी हिकिड़ो प्रोसेस आहे ऐं डेमोक्रेसी लाइ स्ट्रगल कबी आहे, उन लाइ माण्हू वटि वञिबो आहे, माण्हुनि जा मसइला खणिबा आहिनि,
तव्हांखे जेके पॉलिटिकल वर्कर आहिनि उन्हनि खे अंदाज़ो आहे त उन खे त तव्हां छॾियोसि। हिते फ़िलहालु मुंहिंजे ख़्याल उन ते नथो ॻाल्हाए सघिजे। ॿी ॻाल्हि जेका अहम आहे उहा तव्हां चए त असां वटि असेंबलियुनि पंहिंजो मुदो पूरो कयो, न त इन खां अॻु में जेको असेंबलियूं मुदो पूरो न कंदियूं। तव्हां सही था चओ, इहो जेको मुदो पूरो त इन्हनि कयो, इहो हिकिड़ो वॾो तारीख़ी उहो आहे। पर तव्हां इहो बि त ॾिसो त उन वक़्तु जे जेको वज़ीर अज़म आहे उहो मुशरफ वारे दौर खां वठी करे आख़िर ताईं कंहिं वज़ीर अज़म पंहिंजो मुदो कोन पूरो कयो। हाणे इहो हिकिड़ो ॾाढो अहम सुवालु आहे। अच्छा, पाण वटि ॿियनि मुख़्तलिफ़ इदारनि जे जेके बि चीफ आहिनि उन्हनि सभिनी पंहिंजो मुदो पूरो कयो, सवाइ मुंहिंजे ख़्याल में जस्टिस सजाद अली शाह जे वेझे माज़ी में जेके ॾिसिजे त बाक़ी त सभिनी मुदो पूरो कयो। त बाक़ी हीअ जेको आहे असां पार्लियामेंट जेका आहे इन जो जेको बि असीं चऊं चीफ चऊं ओॾी महिल सारो वज़ीर अज़म जेको हूंदो आहे उहो। चलो साईं साहब ब्रेक वठूं था, नाज़रीन वठूं था ब्रेक खां पोइ वठी प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइनि था सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अजत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे अंदरि अदालती निज़ाम ऐं मुल्क जो मजमूई तौर ते जेको निज़ाम आहे जंहिंमें असांजी पार्लियामेंट आहे, हुकूमत आहे, अदालत आहे ऐं उन खां अलावा असांजी अस्करी क़यादत आहे। हिन पूरी तारीख़ जे अंदरि उन्हनि इदारनि जो जेको पाण में टकराव रहियो आहे उन टकराव जो जेको इम्पैक्ट आहे ऐं हिन वक़्तु बि जॾहिं असां गुफ़्तगू कयूं था त जजनि जी तादाद वधाइण जी गुफ़्तगू हले पई ऐं सीनेट जी कमेटी जेका उनजी मंज़ूरी ॾिनी आहे पर PTI ऐं JUI जी मुखालफ़त कई आहे। उन हवाले सां पूरी मुल्की तारीख़ जो असां जाइज़ो वरितोसीं पिए। सांगी साहब जे जेका आहे ज़ाहिरा मुल्क जा हिकिड़ा सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं ज़ाहिरा उन अधु सदी खां वधीक जेको आहे अरसो इहा पंहिंजे अखियुनि ॾिठा अहवाल उन वटि हुया जेके हुननि शेयर कया। जंहिं हुननि ॿुधायो पिए त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत में जस्टिस सजाद अली शाह जी कोर्ट जे मथां हमिलो थियो त उहो उन वक़्तु उहो उते सुप्रीम कोर्ट में मौजूदु हुया। ईअं ॿिया केतिरा ई वाक़िया ऐं सानिहा जेके थिया आहिनि मुल्की तारीख़ में जंहिंजो आई विटनेस अकाउंट सांगी साहब वटि हुयो उहो असां गुफ़्तगू कईसीं पिए। पर हिन वक़्तु असांखे असांजो जेको ॿिया पॉलिटिकल एनालिस्ट आहिनि एजाज़ अहमद साहब उन्हनि बि जॉइन कयो आहे। एजाज़ अहमद साहब, क्या हाल चाल है शहर इक़्तिदार में? जी, शहर इक़्तिदार में तो जो है ना हालचाल तो सब अच्छा है, लेकिन हलचल बड़ी है। अब वो हलचल 3-4 बड़ी चीजें हो रही हैं, आपको पता है इस्लामाबाद में। एक तो ये कि हम एक खास माहौल से गुजर रहे हैं, तो उसमें आज एक कानून साजी हुई है। लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती कानून साजी उस वक्त भी हुई थी जब PTI की हुकूमत थी और FATF का मामला हमें दरपेश था, और उस वक्त भी हमारी तनकीद के बावजूद ये हो गई थी। उस वक्त इख्तियार दिया गया था सेक्रेटरी दाखिला को कि वो मुझे और आपको अगर मशकूक समझेंगे तो उठा के 6 महीने के लिए बंद कर देंगे, और वो अपोजिशन ने शोर डाला था तो उस वक्त भी उसकी मुद्दत फिर 6 महीने से कम करके 3 महीने कर दी गई थी, उस वक्त भी एक्सटेंडेबल थी। आज कौमी असेंबली में एक बिल पेश किया गया है जिसमें ये जो सिक्योरिटी अदारे हैं, इन सिक्योरिटी अदारों में अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हमारी एजेंसियां हैं, हसास और सिविलियन एजेंसियां, FIA है, CTD है, पुलिस है, इनको ये इख्तियार दे दिया गया है कि कोई भी शख्स दहशतगर्दी में अगर उसके मुलविस होने का शुबा है या वो शक है कि वो फाइनेंशियल है या एडर है या बैटर है या वो सहूलतकार है, तो उसको जो है वो 3 महीने के लिए उठा सकते हैं, और फिर अगर जरूरत पड़े तो मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। एक गारंटी अलबत्ता उसमें की गई है कि डिटेंशन सेंटर भी उनको रखा जाएगा, और डिटेंशन सेंटर जो है वो नोटिफाई होंगे और उनके घर वालों को बता दिया जाएगा। आपको पता है ये बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के हवाले से ऑलरेडी इस किस्म की शिकायत है, तो ये जो कानून है ये उस तनाजुर में भी लिया जाना चाहिए जो बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन का मसला चला आ रहा है या कबायली इलाकों में इस किस्म की शिकायत आ रही हैं। दूसरा बड़ा मामला आज वही हुआ उसका प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के हवाले से। उसमें हुकूमत अब एक मखमसे का शिकार हो गई है। जस्टिस याया अफरीदी जिस पर आगे बढ़ रहे हैं वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसर्विएंट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो अब हुकूमत को मसला ये दरपेश है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में वो जो जजेस कमेटी है जो केसेस असाइन करती है, उसमें हुकूमती रजिस्ट्रेशन को एक तरफ रख कर उसमें ये पाबंद किया गया था कि चीफ जस्टिस के साथ एक सीनियर जज होंगे, सीनियर मोस्ट, और उसके बाद एक और जज होंगे जो तीसरे नंबर के नहीं होंगे, वो चौथे, पांचवें, छठे जो भी हो सकते हैं।
تو وہ جسٹس امین الدین خان کو انہوں نے وہاں سے الگ کیا اور اب جسٹس منیب اختر کو اس میں واپس شامل کر دیا. اچھا, جسٹس منیب اختر کے حوالے سے ایک اور اس میں اطلاع یہ بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چارج سنبھالا تھا تو 2 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو پینڈنسی ریٹ کا جائزہ لینے کے لیے تھی, اور یہ تجاویز مرتب اس نے کرنا تھی کہ یہ کیسز کی پینڈنسی جو ہے یہ کب کتنی تیزی سے اور کیسے ختم ہو سکتی ہے. ایک رپورٹ بنا کر انہوں نے ایک فارمولا دینا تھا. وہ رپورٹ جسٹس منصور علی شاہ نے دے دی تھی, لیکن جسٹس منیب اختر نے وہ رپورٹ اب تک نہیں دی. ابھی جو فل کورٹ ہوا ہے اس میں بھی جسٹس منیب اختر صاحب سے دوبارہ کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ جلد از جلد مرتب کریں, اور لگتا ہے اگلے 4-6 مہینے میں شاید یہ مرتب ہو ہی جائے گی. اب وہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو وہاں سے ہٹا دے. تو اب 2 ہی صورتیں باقی ہیں. جب فائنل شیپ میں یہ قانون منظور ہوگا تو اس میں کیا سننے آتی ہے, 2 صورتیں ہی سمجھ میں آتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ 3 رکنی کمیٹی کو 5 رکنی کر دیا جائے تو بیلنس ہو جائے گا. دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ماضی کی طرح یہ اختیار چیف جسٹس کے ہی حوالے کر دے, وہ کمیٹی وڈرا کر کے کہ چیف جسٹس جیسے چاہیں کیسز اسائن کر دیں. آج جو تیسرا بڑا واقعہ ہوا ہے وہ وہی ہے ججز کی تعداد کے حوالے سے جو آپ بھی تذکرہ کر رہے تھے. اب ججز کی تعداد جو ہے اس کے اوپر بڑا دلچسپ صورتحال ہے. ہمارے سیاستدان جو ہے وہ اچانک پیسہ بدل لیتے, پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. اب پی ٹی آئی جو ہے جب یہ 26ویں ترمیم نیگوشیٹ ہو رہی تھی تو پی ٹی آئی اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے, ججز کی تعداد اب 21 کر دیں یا 17 سے بڑھا کر 19 کر دیں یا 20 کر دیں. اب اچانک پی ٹی آئی کو یاد آیا کہ چونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے, یہ قانون سازی اس قسم کی جو ہے نا اس وقت ٹھیک نہیں ہے, لہذا وہ ججز کی تعداد نہیں بڑھانی چاہیے. اور جے یو آئی بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے. وہ جو کامران مدعا صاحب ہیں وہ ایک نئی درفنتنی لائے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اب تو 26ویں ترمیم کے بعد اس اکتوبر کے مہینے سے تو ججز ٹھیک کام کر رہے ہیں. پہلے 12 کیسز اسائن ہوتے تھے, اب 30 کیسز اسائن ہو رہے ہیں, تو اب کیا ضرورت ہے. 60,000 کیسز پینڈنگ ہے. ان 60,000 کیسز کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے آپ کو کوئی میکینزم بنانا پڑے گا. وہ میکینزم بنانے پر کوئی تیار نہیں ہے, نہ وہ جج حضرات بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ 2 جج صاحبان کے یہ ذمہ لگایا گیا تھا, وہ رپورٹ ہی نہیں بنی. انہوں نے وہ اس کا طریقہ کار ہی طے نہیں کیا کہ کیسز کیسے اسپیڈی انداز میں ڈسپوز آف ہوں گے. اور پی ٹی آئی ہے وہ پھر راہ میں آ گئی ہے, اور جے یو آئی بھی راہ میں آ گئی ہے. تو یہ چاروں معاملات جو ہیں یہ اگلے ہفتے تک چلے گئے ہیں. مولانا صاحب کا کیا ایشو ہے؟ مولانا چلو پی ٹی آئی کا تو سمجھ میں آتا ہے, اس نے تو لامحالہ مخالفت ہی کرنی ہے, لیکن مولانا صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے, مولانا صاحب کی جس طرح سے ڈیل بننی چاہیے میرے خیال میں وہ بن نہیں رہی. 26ویں ترمیم انہوں نے منظور کرا دی, اور اب وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے بھی پی ٹی آئی کے دباؤ میں بھی ہیں, بانی پی ٹی آئی کے دباؤ میں بھی ہے, لیکن وہ شاید خیبر پختونخوا کا جو ووٹر ہے وہ چونکہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اکثریت میں کھڑا دکھائی دیتا تو وہ اس کے دباؤ میں بھی ہیں, اور وہ اس کو کیٹر کرنے کے لیے حکومت کی مخالفت کیے چلے جا رہے ہیں. جبکہ اصولی اور قانونی بات یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی جو 1996 میں تھی اس کے مقابلے میں آج کئی گنا زیادہ ہے. 1996 میں شاید 18 کروڑ تھی, آج جو ہے وہ 24 کروڑ ہے, تو 6 کروڑ کا اضافہ ہو گیا. کیسز اس وقت پینڈنسی جو ہے وہ تقریباً 30,000 کی تھی, آج 60,000 کی پینڈنسی ہے. اب وہ پینڈنسی جو ہے اعجاز احمد صاحب, مولانا اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے تو کیا اس کا ووٹ بینک کے پی میں اندر بڑھے گا؟ لامحالہ اگر اس کے جو مخالف ہیں جب تک وہ اس کو رد نہیں کریں گے تب تک وہ کس طرح اپنا اسپیس بڑھا سکیں گے؟ اگر وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں کے پی کے اندر, کیونکہ اس کا جو ووٹ بینک ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف, پی ٹی آئی وہاں پہ ان کا رائیول ہے, وہاں پہ پی ایم ایل این کی ان کی رائیول نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے اس کی رائیول نہیں ہے. تو مولانا اگر پی ٹی آئی کی گود میں بیٹھ جائیں گے تو پھر تو مولانا کے لیے جو اسپیس بننے کے چانسز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. دیکھیے, میں نے یہی سارے سوالات کچھ جے یو آئی کے دوستوں کے ساتھ بھی رکھے ہیں. مولانا بینک کرتے ہیں جنوبی خیبر پختونخوا پر. جنوبی خیبر پختونخوا میں جے یو آئی ہے, پی ٹی آئی تو ہے, لیکن پیپلز پارٹی کا بھی اچھا وجود ہے وہاں. لیکن خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ میں ابھی پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ مولانا سے چھینی ہے جو فتح اللہ جیتے ہیں, اور فیصل کریم کنڈی نے بھی اچھا خاصا ووٹ لیا. پھر وہاں ان کا مسئلہ علی امین گنڈاپور ہے. اب وہ میرا خیال ہے وہ چونکہ وہ دیگر جو علاقے خیبر پختونخوا کے, تو وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کنفیوزنگ صورتحال ہے. جبکہ جے یو آئی کے جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جے یو آئی کا جو ووٹر ہے وہ مولانا کو چھوڑ رہا ہے اسی بات پر, کیونکہ جس قسم کے القابات عمران خان نے ان کے لیے ادا کیے
وہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے. عمران خان آج بھی یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرنل جو ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں, مشاورتیں ہوتی ہیں وکلا کی, اس میں بانی پی ٹی آئی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں, یہ انہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ کیا ہے, اور 26ویں ترمیم کو ووٹ کرنے والا ہر شخص چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی کیوں نہ ہو, وہ غدار ہے. اب مولانا کی سیاست اس وقت کسی کی یا مسئلہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی چونکہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, اب ان تبدیلیوں کے نیچے جو تبدیلیوں کا عمل ہے کچھ عہدوں پر وہ آج کل جاری ہے. تو یہ کچھ ڈسٹ سیٹل ہو جائے نچلی تبدیلیوں کی, تو اس کے بعد سمجھ میں آ سکے گا کہ مولانا آخر چاہتے کیا ہیں. اس وقت تک میرا خیال ہے یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی, اور مولانا جو ہے وہ یہ بھی لگتا ہے کہ مولانا کامران مرتضیٰ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور مولانا اپنے باقی ساتھیوں کی رائے کو اس وقت اہمیت نہیں دے رہے. چلیں, آپ نے بات کر دی تو آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تو چلیں پی ٹی آئی کی, جے یو آئی کی, پیپلز پارٹی کی, پی ایم ایل این کی, حکومت کی, اور یہ تو باتیں ہم نے کر لی, لیکن یہ اتنی بڑی جو جنگ چل رہی ہے, جو بکھیڑا چل رہا ہے, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی رائے کیا ہے, ہمارے ان اداروں کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کا کچھ, کہیں پہ ان کے ہاتھ ہوتا ہے تو کہیں پہ ان کا پیر ہوتا ہے, کہیں پہ ان کی ٹانگ ہوتی ہے. تو ایسے تو نہیں ہے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی مرضی سے فیصلے کریں, ان کا بھی تو کوئی ویو پوائنٹ ہوگا, وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, وہ بھی اس وقت میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, آج بھی میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ بھی کچھ مشکل میں ہیں. مشکل میں اس طرح سے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ وعدے کرتے ہیں ان سے, اور پھر ان وعدوں سے بیونڈ چلے جاتے ہیں اور کئی معاملات بگاڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر علی امین گنڈاپور نے بشرا بی بی کو رہا کرایا اس شرط پر کہ جی وہ میرے ساتھ میری وہاں رہیں گی نگرانی میں پشاور میں, اور اب وہ نکل کے چلی گئی ہیں لاہور, اور لاہور میں چلی گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ علی امین گنڈاپور کے اثر و رسوخ سے نکل گئی ہیں. دوسری جانب انہوں نے پورا پاکستان جو ہے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. سوابی میں انہوں نے اگلے چند دنوں میں دھرنے کا اعلان کر دیا, 2 روزہ دھرنے کا. تو یہ اب ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صورتحال میزبان فیاض نوید حسن پولیٹیکل انالسٹ کی اجازت ستائیں گے.